अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॼु CC जो इजलास हो ऐं इन CC जो इजलास को PDM जे ख़ासि तौर जमातुनि खे इंतज़ारु हो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CC जे इजलास में PDM जे हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो करे थी ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि इहो PDM खे आसिरो ॾिनो हो त PDM में वरी शामिलु थियण लाइ हिकु भेरो ॿीहर तारीख़ में शामिलु थियण लाइ CC जे इजलास में इहे मामला रखिया वेंदा ऐं उनजे फ़ैसिले बाद PDM खे ॿुधायो वेंदो। पर अॼु इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त जेको शोकाज़ नोटिस जारी कयो वियो PDM पारां उन्हनि ते नाराज़गी जो इज़हार कंदे चयो वियो आहे त माफ़ी घुरी वञे न सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां पर ANP खां पिणु, जॾहिं त इन माफ़ीअ खां पोइ ई को मामिलो अॻिते वधी सघिजे थो। हाणे इन मां इहो ज़ाहिर आहे त PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अचणु तमामु घणो मुश्किल आहे। जॾहिं त अॼु CCI जो इजलास पिणु आहे जेको आदमशुमारी वारो मामिलो पेंडिंग में पियल हो। अॼु वर्चुअल इजलास आहे, उन में फ़ैसिलो कयो वेंदो त आदमशुमारी 2017 जा जेके रिज़ल्ट आहिनि उहे जारी कया वञनि या न। इन्हनि मिड़ियुनि मामलनि ते अॼु ॻाल्हाईंदासीं असां। अॼु ज़बरदस्त पैनल असांखे मौजूदु आहे। स्टूडियो में जॉइन कयो आहे असांखे अहमद जवाद साहब जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे। जॾहिं त ॿिए मोज़िज़ महिमान असांखे जॉइन कयो आहे एजाज़ महर साहब जेको तज़िया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहे। एजाज़ साहब, मां तव्हां खां शुरूआति कंदुसि। अॼु जेको CC इजलास जो फ़ैसिलो आहे, तव्हां छा पिया सम्झो त इहो मुतवक़ियो हो या जेको नोटिस जारी कयो वियो उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनखे बहानो बणाए ऐं माफ़ी तलब कई आहे? न, एक्सपेक्टेड त हुयो। ज़ाहिर आहे त जेको पीपल्स पार्टी जा लीडर बयानु ॾेई रहिया इन शोकाज़ नोटिस खां पोइ उन मां इहा ॻाल्हि क्लियर हुई हिकिड़ी हद ताईं त हाणे शायदि पीपल्स पार्टी जो PDM सां सफ़र जेको आहे अॻिते न हली सघंदो ऐं हीअ रस्ता पंहिंजा धार कंदा। ऐं जहिड़े तरीक़े सां पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाई कंदे सेनेट में अपोज़िशन लीडर जे लाइ जेको मामिलो कयो त उन खां पोइ ॿिन्ही धुरनि जे तरफ़ां PDM हुजे या पीपल्स पार्टी हुजे त जेके बयान ईंदा रहिया त उहे बिल्कुलु इन ॻाल्हि जो इशारो हुया त ही अॻिते गॾु न हली सघंदा ऐं PDM अमली तौर ते हिकिड़े लिहाज़ सां टुटी चुको आहे। ऐं ख़ुदि PDM जे लाइ बि हू चवनि था त ठीकु आहे असां हलंदासीं, पर जेको हिकिड़ो मोमेंटम ठहियो हो उहो मोमेंटम टुटी वियो ऐं PDM खे तमामु वॾो हिकिड़ो धचको लॻो ऐं जेका अपोज़िशन जी पॉलिटिक्स हुई उहो ईअं ई लॻो जेको गवर्नमेंट चवंदी रही त हिननि जा मफ़ाद जेके आहिनि इहे पंहिंजे मफ़ादनि खे प्रोटेक्ट था कनि पिया। हीअ को पब्लिक जे मफ़ादनि जे हवाले सां जेको आहे को इतिहाद कोन्हे को, त उन राय खे जेको आहे हिकिड़े लिहाज़ सां ॼण हाणे तक़वियत मिले पई जहिड़े तरीक़े सां इन्हनि सियासी पंहिंजा फ़ैसिला कया। ठीक है अहमद जवाद साहब, आप ये बताएं कि CC का जो फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि अब अपोजिशन ख़ुद आपस में लड़ रही है, वो जो चैलेंज था हुकूमत को, आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की जानिब से अब वो चैलेंज नहीं रहा और अब हुकूमत सुकून की नींद सो सके? नहीं, हुकूमत के सुकून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें हुकूमत पहले भी सुकून में थी क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहा था कि अपोजिशन का ये जो अलायंस है ये गैर फितरी अलायंस है। और जो पीपल्स पार्टी की सियासत है, ज़िक्र तो किया जाता है भुट्टो का या बेनज़ीर का, लेकिन ये पीपल्स पार्टी वो वाली पीपल्स पार्टी थोड़ी है। ये पीपल्स पार्टी इसका जो है ना, आप कह सकते हैं कि 2008 में जब बेनज़ीर की शहादत हुई उस वक्त तक पीपल्स पार्टी एक मुल्क गिर जमात थी और उसी की 2007 और 2008 में जो इलेक्शन था वो उसी मोमेंटम का हिस्सा था कि जब इन्होंने हुकूमत अपनी बनाई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें पीपल्स पार्टी के वो 5 साल जो हैं जिसमें वो हुकूमत में भी थे, इसके बावजूद जब 2013 का इलेक्शन आता है तो वो पंजाब से भी सुकड़ के तो सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह जाती है। और फिर 2018 का इलेक्शन आता है तो वो सिंध में भी कराची से भी फारिग हो के और लियारी जैसी जगह से भी फारिग हो के कि जहाँ से कभी पीपल्स पार्टी शायद हारी नहीं थी, तो अंदरून सिंध तक महदूद हो जाती है। अब इसको एक तरफ तो जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि वो एक जरदारी सब पे भारी, तो मेरा ख्याल है वो तो सबसे ज़्यादा जरदारी पीपल्स पार्टी के ऊपर भारी साबित हुआ है कि पीपल्स पार्टी तो अब एक सूबाई जमात और वो भी अंदरून सिंध की वो रह गई है। लेकिन
جہاں تک پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے، میں کہوں گا کہ اس نے زرداری نے اپنے کارڈز بڑے اسمارٹلی کھیلے ہیں اور ٹو دی ایڈوانٹیج آف پاکستان پیپلز پارٹی. اور جہاں تک جو آپ کی بات ہے کہ ہمیں سکون، دیکھیں ہمارا جو 2023 کا جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ، جب ہم اس میں جائیں گے، ہم اس میں عوام کے پاس اپنی پرفارمنس اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جائیں گے. ہم اس بنیاد پہ نہیں جائیں گے کہ زرداری نے کون سے کارڈ کھیلے ہیں اور نواز شریف نے کون سے کارڈ کھیلنے ہیں. ہم نے جا کے عوام کو فیس کرنا ہے اپنی کارکردگی، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ. پہلا چیلنج تو تھا پی ڈی ایم. دیکھیں چیلنج اگر آپ دیکھیں 2.5 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، اس کے تو چیلنجز سٹارٹ ہوئے تھے کہ بینکرپسی کے قریب تھا یہ ملک. پہلا اکنامک چیلنج تھا، ہم اس سے نکلے. اس کے بعد انڈیا نے آپ کے اوپر ایک اٹیک کر دیا اور ساتھ میں کشمیر کی انیکسیشن، تو وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج تھا. اور اب جا کے دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں بارڈر کے اوپر کراس بارڈر جو ہوتی ہے وائلیشن اس کے اوپر، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے تقریباً 1 سال تک رہا. تیسرا چیلنج جو تھا وہ کرونا کے حوالے سے تھا. ابھی آپ کی اکانومی اور ان چیلنجز سے ہم باہر نہیں نکلے تھے کہ کرونا نے کر دیا. اپنے لمیٹڈ ریسورسز، آپ کی انڈسٹری، آپ کی اکانومی آلریڈی فریجائل، آپ سلولی اس میں سے باہر آ رہے تھے، تو کرونا کو آپ نے فیس کیا. لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دونوں جو چیلنجز تھے اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے کافی کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کیا اور کرونا کے چیلنج سے بھی ہم گزر گئے. اب ٹھیک ہے تیسری ویو اس وقت کافی ڈینجرس ہے. اور اس میں چوتھا چیلنج جو تھا وہ اپوزیشن کا تھا، وہ ڈے 1 سے تھا کہ اس حکومت کو گرانا ہے. اور اس کی پہلی جھلکی ہم نے دیکھی تھی جب مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے آئے تھے ادھر اسلام آباد میں، لیکن آپ نے دیکھا وہ بھی پیک اپ ہوا، وہ اپنے گھر کو چلے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم بنائی، وہ بھی ایک بڑا زور و شور سے اس کے جو مقاصد اور اس کے وہ کچھ 26 پوائنٹ، وہ سارا کچھ تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو ہم نے جو ہے یہاں سے فارغ کرنا ہے. وہ جلسے جلوسوں کی حد تک تو ٹھیک ہے گزارا کر گئی پی ڈی ایم، اگرچہ اس پہ بھی بہت کویسچن مارک تھے کہ اتنی جماعتیں اکٹھی ہو کے تو کتنے لوگوں کو وہ اکٹھا کر سکی ہیں. اور خاص طور پہ جو نیریٹو تھا اپوزیشن کا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے جو وہ سلیکشن کی بات کرتے تھے یا نالائکی کی بات کرتے تھے یا مہنگائی کی، جو کہ واقعی ایک فیکٹ ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، ان تینوں چیزوں کو نیریٹو میں استعمال کرنے کے باوجود عوام نہیں سڑکوں پہ آئی پی ڈی ایم کی آواز کے اوپر. یہ بھی ایک ناکامی پی ڈی ایم کی اور پی ٹی آئی کی کامیابی. اور آخر میں یہ جو ابھی ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے پی ٹی آئی اس میں ہار گئی، لیکن میں اس میں بھی پی ٹی آئی کی جیت سمجھتا ہوں. کیونکہ 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے یہاں پہ 50,000 پلس ووٹس تھے. یہ سیٹ جو تھی پی ایم ایل این کی تھی. تو آپ اگر 50 سے 92,000 پہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہوا ہے. تو وہ جو پرسیپشن تھا جی کہ مہنگائی اور حکومت کی پرفارمنس سے جو ہے نا پی ٹی آئی جو ہے الیکشنز میں اس کو سفر کرنا پڑے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہوا. ڈسکا کے الیکشن میں بڑا ایک تھن مارجن ہے. یہ آئندہ کے لیے انڈیکیٹ کر رہا ہے، ایک تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ایم ایل این موجود ہے پنجاب میں، ہمیں اس ریالٹی کو ماننا چاہیے. اور دوسری ریالٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، 19-20 کا ہی فرق ہے. اور کہیں پہ پی ٹی آئی ہوگی آگے تو کہیں پہ پی ایم ایل ہوگی. تو یہ دو جماعتیں پنجاب میں ان کا جو پیچا ہے وہ فیوچر میں پڑتا رہے گا. اور نہ پی ایم ایل این رول آؤٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی حقیقت پسندی کو دیکھتے ہوئے پی ایم ایل این کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. کہ پیچا ہوتا ہے یا پیچ اپ ہوتا ہے تو لیکن قربت تو آپ کی پیپلز پارٹی سے ابھی بڑھ رہی ہے. اعجاز صاحب یہ ॿुधायो त हाणे छा था सम्झो हीउ जेको पी डी एम जो जेको सॼो मामिलो हुयो उन में हथ खां वठी ख़ुदि पी डी एम जे पार्टियुनि न उन्हनि जो शिराज़ो बिखेरियो आहे, तव्हां छा था सम्झो त हीअ अहिड़ी स्टेज हुई जॾहिं हिकिड़ो मोमेंटम बि ठहियो, हिकिड़ी एनर्जी बि एताद में हुई ऐं हीउ सॼो शिराज़ो बिखिरजी वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो? मां सम्झां थो त इन में पी डी एम जी जेका लीडरशिप हुई उन्हनि जो बि कसूर आहे हिकिड़ी हद ताईं. त जॾहिं इतिहाद ठहंदा आहिनि त इतिहाद में हिकिड़ो मिनिमम एजेंडा जो जेको आहे आइटम हूंदा आहिनि त बाबा हीअ असांजा जेको आहे इन ते इतफ़ाक़ आहे ऐं बाक़ी शयूं जेको आहे त उहो मुख़्तलिफ़ुल ख़्याल पार्टियूं आहिनि, हर हिक जो पंहिंजो मंशूर आहे, पंहिंजी हिकिड़ी एजेंडा आहे.
त उन में जेको हिकिड़ो सहप ऐं बुर्दबारी वारो जेको एलिमेंट हुयो उहो फुक़दान नज़र आयो। जेको लास्ट मीटिंग थी सरबराही इजलास PDM जो, उन में तव्हां ॾिठो त मौलाना फज़लुर रहमान जेको आहे उहो ब्रीफिंग में बि शरीक न थियो, कावड़ में हलियो वियो। त असां जॾहिं माज़ी में ॾिसूं था, जॾहिं ARD ठहियो त उनखे हेड कयो नवाबज़ादा नसरुल्ला, असां उनखे कवर कंदा हुआसीं। कंहिं हिकिड़े टॉपिक ते जेको आहे इख़्तिलाफ़ राय पैदा थींदो हो त 3 ॾींहं उन ते डिस्कशन थींदो हो। 12 कलाक 14 कलाक असां इजलास जे ॿाहिरि इंतज़ारु कंदा हुआसीं। आख़िर में ख़बर इहा ॾींदा हुआ त बाबा कल दोबारा इजलास होगा। त चवण जो मक़सदु त हिकिड़ी जेका पेशेंस ऐं हिकिड़ी बुर्दबारी वारो जेको लीडरशिप खे रोल प्ले करणु खपंदो हो, उन में हुननि हिकिड़ी उॿाराइप कई आहे। इते उॿाराइप कंहिंजे तरफ़ां तव्हां घणी ॾिसो था, पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग जी तरफ़ां? न, मां सम्झां त मौलाना फज़लुर रहमान जे हवाले सां त मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे जेको हिकिड़ो करणु खपे आहे त उन में, छो त लीड सही PDM जो त लीडर त उहो आहे, ऐं हू बाक़ाइदा पंहिंजो पाण खे रैकेट करे चुको आहे PMLN सां। त उन जो हिकिड़ो जेको हुयो त हिकिड़ो बींग सरबराह जी हैसियत में हुनखे धुर बणिजण जे बजाए सभिनी धुरनि खे गॾु खणी हलणु खपंदो हुयो, जेको उहो नज़र न आयो। ऐं ॿियो त हिननि जेको फ़ैसिलो कयो त बाबा जेसिताईं इस्तीफ़ाऊं न ईंदियूं तेसिताईं जेको आहे त उहो असां लॉन्ग मार्च न कंदासीं। इहो बि मुंहिंजे ख़्याल में त ठीकु फ़ैसिलो न हुयो। जेको मोमेंटम हुयो PDM जो उहो उतां टुटो जॾहिं लॉन्ग मार्च हिननि जेको आहे पोस्टपोन कयो। त हिकिड़ी एक्टिविटी हुई तव्हांखे उहा कंटिन्यू करणु खपंदी, त उन सां बि हिकिड़ो वॾो धचको लॻो PDM खे। ऐं हाणे जेका बक़ाया PDM बची आहे वञी, त उनखे उहो मोमेंटम पैदा करण जे लाइ वॾो टाइम खपंदो। ठीकु आहे नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन CCI जो जेको अॼु वर्चुअल इजलास हो, उन में इजलास में जेका 2017 में आदमशुमारी थी हुई उन जा नतीजा जारी करण जे हवाले सां मंज़ूरी ॾिनी वई, जॾहिं त सिंध हुकूमत इन ते एतिराज़ वारियो त नतीजा जारी न कया वञनि। पर सिंध जे इन मौक़िफ़ खे तस्लीम न कयो वियो आहे ऐं फाइनली चयो वियो आहे त इहे जेके नतीजा आहिनि उहे जारी कया वञनि। अॼु असांखे टेलीफोन लाइन ते इन वक़्तु जॉइन कयो आहे नसीर मेमन साहब, जेको तज्ज़िया निगार आहे। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। वालेकुम सलाम। नसीर साहब, इहो ॿुधायो त फाइनली CCI मंज़ूरी ॾिनी आहे आदमशुमारी जा नतीजा ज़ाहिर करण जे हवाले सां, जॾहिं त सिंध जे हुकूमत जो जेको मुतालबो हो उहो रद्द कयो आहे। तव्हां छा सम्झो था त जेकी सिंध जा रिज़र्वेशन आहे ऐं उहे CCI में मंज़ूर न कया विया? हाणे ॾिसो, छा आहे त जेकर सिंध गवर्नमेंट जो जेको एतिराज़ हो उनखे सब्सटेंशिएट करण जे लाइ, उनखे सपोर्ट करण जे लाइ स्ट्रॉन्ग एविडेंस या पोइ स्ट्रॉन्ग हुनजे पुठियां ॿी स्टडी या का ॿियो सैंपल बेस्ड सेंसस ओहिड़ो को होमवर्क एटलीस्ट मुंहिंजे साम्हूं न गुज़रियो आहे। त हाणे जनरली जेकर जनरलाइज़ करे ऐं सेंसस लाइ चइजे त या क़बूल न आहे त पोइ उहा त हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि थींदी हुई, जेतिरो सुबुह रद्द कंदो सुभाणे ॿियो सुबुह रद्द कंदो। पर मां सम्झां थो त वॾे अरसे खां पोइ इहा वञी थी हुई 20 साल लॻी विया इन करण में आदमशुमारी खे, जेका हर 10 साल थियणी आहे कॉन्स्टिट्यूशनली। ऐं उन खां पोइ जॾहिं थी आहे त हुन में ज़ाहिर आहे त पेचीदगियूं त आहिनि। पाकिस्तान जहिड़ो मुल्क आहे, उते हर कंहिंखे जेको बि तव्हां कमु कयो था एतिराज़ निकिरनि था। ख़ासि तौर ते एतिराज़ कराचीअ जी जेका तंज़ीम आहे उनखे हुयो, हुननि जो ख़्यालु आहे त हुननि जी ॻणप घटि थी आहे। हाणे इहो ॾाढो हिकिड़ो डिबेट आहे कि हुननि जे ख़्याल जे बुनियाद ते शयूं तइ थियनि या साइंटिफिक लॉजिक जे बुनियाद ते तइ थियनि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उन धुर पंहिंजे जेका ॿिया सियासी मसइला आहिनि उनजे करे परेशान आहे, ऐं जेका हुनजो कराचीअ ते हिकिड़ी सियासी हिकहकी हुई उहा बि हथियार जे ज़ोर ते उहा कमज़ोर थियण जे करे उहा अदरवाइज़ डिस्टर्ब आहे उहा सियासी धुर। तंहिंजे करे हुननि जी ख़्वाहिश इहा आहे त कंहिं बि तरह कराचीअ में पंहिंजे पाण खे ॾेखारनि त असां अक्षरत आहियूं। सची ॻाल्हि इहा आहे त 20 साल अॻु
1998 जी जॾहिं आदम गणप थी वई त तॾहिं बि उन ॿोली ॻाल्हाईंदड़ जेका धुर आहे उनजो अंग 50% खां घटि हुयो। सो जॾहिं 20 साल अॻु घटि हुयो त हाणे त ज़ाहिर आहे हिन विच में तमामु घणो डेमोग्राफी में फ़र्क़ु आयो आहे। बैराड़नि मां माण्हू आया आहिनि, ॿियनि सूबनि मां माण्हू आया आहिनि, पख्तूनख्वा मां माण्हू आया आहिनि, त ज़ाहिर आहे त उन्हनि जो अंग एतिरो त कोन बीहंदो, केतिरो बीहंदो इहो तव्हां अंग अखर साम्हूं ईंदा त ॾिसो आहे। त उन में सॼे इशू खे वधीक हाईलाइट कयो, उन पंहिंजे पॉलिटिकल पर्पज़ सां कयो। त मां इहो त सम्झां त 20 सालनि खां पोइ एक्सरसाइज थी आहे, हाणे हुनखे वधीक जेकर लटकाए रखो त आदमशुमारी अहिड़ी शइ कान्हे जेका रोज़ रोज़ थिए। तकनि जी इलेक्शन कान्हे पोइ ॿीहर कराए सघिजे, नेशनल लेवल जो कमु आहे। तव्हां सॼे प्रांस में ॿीहर बि करायो त 2017 खे 4 साल थी विया, त हाणे कराईंदो त उहा डेटा वेरीफाई कोन थींदी। त मूंखे लॻे थो हाणे इहो बसि सियासी हिकिड़ी मुखालफ़त ई हली सघी पए, अमली तौर बहितर आहे त इहा हाणे नोटिफाई थी वञे ऐं सिर्फ़ु गवर्नमेंट ईंदड़ जॾहिं आदमशुमारी थिए थी 6 साल ॿिया लॻंदा हुननि में, त उनजे लाइ का बहितर मैकेनिज़म छा आहे, बहितर प्लानिंग। ठीकु आहे, एजाज़ महर साहब स्टूडियो में मौजूदु आहे, साणंद सां ॻाल्हाईंदासीं हुन मुतलिक़। साईं, MQM खे त एतिराज़ु हुयो इन ॻाल्हि ते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि एतिराज़ु कयो, उनजो बि ख़्यालु हो त कराची या उनखां अलावा बि जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में घटि आदमशुमारी ॾेखारी वई आहे, जंहिं सबबु जेको सिंध जो मौक़िफ़ आहे न उहो उनखे तस्लीम न कयो वियो। तव्हां छा चवंदो? ॾिसो, इन में जीअं नसीर साहब ॻाल्हि कहिड़ी कई त जेको MQM जो मौक़िफ़ आहे उहो हिकिड़ो डिफरेंट आहे ऐं सिंध बेस्ड जेके ग्रुप आहिनि, ॿिया नेशनलिस्ट ग्रुप आहिनि, उन्हनि जो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू आहे। त हिन महिल ताईं 4 साल गुज़री विया, 2017 में आदमशुमारी थी, त हिननि पंहिंजो अहिड़ो को बि ठोस जवाज़ पेश कोन करे सघिया, सबूत जेको कन्विंसेबल हुजे, त हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट हुजे पावरफुल त भई ही तव्हां फॉल्ट आहे, ही तव्हां गड़बड़ कई आहे, जेका ॻाल्हि नसीर साहब बि कई। त उहो होमवर्क जेको आहे सिंध गवर्नमेंट हिन महिल ताईं कोन करे सघी। ताज हैदर साहब लॻो रहियो इन मसइले ते अकेलो, ऐं जेके हुन वटि जेको एविडेंस या जेको हू UN जा क्लस्टर खणी ऐं कंपेरिज़न ॾिए पियो, त उहो बि एतिरो जेको आहे आर्ग्यूमेंट शायदि एॾो पावरफुल कोन हुयो जो हिन महिल ताईं उनखे ईंगाईंदा आया। त हाणे ज़ाहिर आहे पाकिस्तान में ला त इहो आहे त 10 सालनि खां पोइ थिए, जॾहिं 4 साल गुज़री विया आहिनि, हाणे बाक़ी टाइम कहिड़ो बचियो आहे, त अल्टीमेटली हिननि खे इहे रिज़ल्ट जेको आहे उहे त एक्सेप्ट करणा पवंदा। ऐं ॿियो जेको वॾो हिकिड़ो रीज़न आहे जेको मां सम्झां थो, त जेको मार धाड़ सिंध में रही, ख़ासि करे MQM जो जेको इहो भंजरा जो सिलसिलो रहियो, त इन बदमनी दौरान ख़ुदि उर्दू स्पीकिंग खोड़ सारा मिसाल ज़ाती असांजा तालुक़ वारा दोस्त आहिनि जेके कराची छॾे ॿियनि पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मूव करे विया आहिनि, उतां प्रॉपर्टी विकिणी जेको आहे ॿियनि शहरनि में रहनि था, को पंजाब शिफ्ट करे आया हुआ, इस्लामाबाद शिफ्ट करे आया आहिनि, केतिरा ई माण्हू जेको आहे के जेके वरी वधीक ख़ुशहाल हुया उहे मुल्क खां ॿाहिरि हलिया विया आहिनि। त उहो बि हिकिड़ो एलिमेंट आहे उर्दू स्पीकिंग जी पॉपुलेशन जे घटि थियण जो। सिर्फ़ु ईअं इनखे सियासी बुनियाद ते जेको आहे उहो हिकिड़ो नारो त खणी उहो भले हणनि था, बहरहाल उनजी रियलिटी जेका आहे उहा थोरी डिफरेंट आहे। ठीकु आहे, नसीर साहब इहो ॿुधायो त मुराद अली शाह साहब जेको CCI में केस खणी वियो, उन में ज़ाहिर आहे कराची खां अलावा मामला बि हुया ऐं उन्हनि चयो त असां मुतमिन न आहियूं इन आदमशुमारी में ऐं इनखे ॿीहर रिव्यू कयूं आहिनि। तव्हां छा था सम्झो त रिव्यू ॿीहर न करणु खपे आहे CCI? न, CCI रिव्यू कंदी, बेफर्ज़ करियो त रिव्यू करे, अॼु ऐलान करे त हिनखे रिव्यू था करियूं, त उन जो बेसिस छा हुजे, माना छा वरी सैंपल ते वञी ॿीहर तव्हां आदमशुमारी करायो, इहो त को तरीक़ो कोन्हे रिव्यू जो। हाणे जेकर तव्हां सैंपल ते बि कराईंदो त 4 साल जेका पुराणी डेटा ई सिंध जा पाकिस्तान जेका यूनियन काउंसिल जी बि डेटा हाणे मैच लिखंदी। हिते त एॾो शिफ्ट आहे डेमोग्राफी में, नरगो इहो त आबादी में सर वधे थी, ॿिया ॿार पैदा थियनि था, उहे सोचनि था, पर हिते इंटरनल माइग्रेशन कच्छ खां नंढे ॻोठ, नंढे ॻोठ खां वॾे ॻोठ, वॾे ॻोठ खां शहर, शहर खां मुल्क खां ॿाहिरि इजाज़त थी थो थिए त तमामु वॾो अंग त कराची मां उर्दू ॻाल्हाईंदड़ बिरादरी जो पंहिंजे ई तंज़ीम जी दहशतगर्दी सभु मुल्क छॾे चुको आहे, इंडस्ट्रियूं ऐं कारोबार छॾे चुका। हाणे तव्हां हुनखे वेरीफाई कीअं करो? मिसाल थियोरिटिकली त तव्हां खणी चओ त हुनखे नज़रसानी करे या रिव्यू करे, प्रैक्टिकली मूंखे सम्झाए न रिव्यू कीअं थींदो। हिकिड़ो आहे पोइ एग्ज़ाम पेपर त आहे, हुनजो खोलायो त ॿिए कंहिं सां चेक करायूं, गांगरे साहिब चुकंद कई आहे त माहिर साहिब खे ॾेखारियूं, उहो करे, उहो त कोन्हे। हिनजी रिविजन इज़ नॉट ए जो चवण कान त चवण आहे, पर प्रैक्टिकली ध्यानु ॾुकियो आहे हुनजो। हुनजे एविडेंस सूरत एॾो स्ट्रॉन्ग केस हुजे, को एनालिसिस हुजे, को ट्रेंड ऑफ डेमोग्राफी ते हुजे,
या होटल लिस्टिंग जी एनालिसिस सां हुनखे को केस बिल्ड कयल हुजे, किथे बि केस नज़र कोन आयो आहे, सिर्फ़ इहा दावा नज़र आई आहे त असांखे क़बूल कोन्हे। मां ज़ाती तौर सम्झां थो त हाणे इन ते करे पलासी जो 30 सालनि खां पोइ बि हिन आदम गणप में पहिरें खां ज़रो पुरज़ो अञा मथे नज़र आहिनि। असां सभिनी खे ख़ौफ़ हो त ॿाहिरि जी अलगार थी या हुनजे विच में माॻे सां असलियत में न हलिया विया हुजे, असांजो अंग घटिजी न वियो हुजे, पर हिन में त सिंधी ॻाल्हाईंदड़ जो अंग ठीकु आहे वधीक हुजणु घुरिजे। पर ठीकु आहे, जेको आहे हिन सिचुएशन में असां 91 जे अकार्ड में बि इहा सिचुएशन ॾिठी, तमामु घणा झूठा फसाद थिया ऐं अॼु ते नौबत आहे जो असां चऊं था भला ख़ुदा पासे 91 जे अकार्ड ते त पाणी ॾियो। सो ईअं न थिए त जेका शइ हींअर हथ में मिली आहे हिनखे एतिरो तकरारी बनायूं जो इहो हथ में जेको आहे सो हलियो वञे। हा, इहो तव्हां हथ में पकड़ियो, इहो नोटिफाइड करायो ऐं तव्हां फ्यूचर लाइ बहितर प्लानिंग ऐं बहितर आर्ग्यूमेंट करे। ठीकु आहे। एजाज़ साहिबु इहो ॿुधायो, नसीर साहिबु पाणी जो ज़िक्र कयो त इरसा जी हाणे जेका एडवाइज़री कमेटी थी उन में बि सिंध जो मौक़िफ़ न ॿुधियो वियो। हिकु त 90 अकार्ड ते उन्हनि जेको चयो त फ़ैसिलो कयो वञे, उनजी बि विर्श न थी, पाणी खोट सिंध खे खणणी पई, ऐं जॾहिं त जेका खोट आहे दरियाए सिंध में उनजो बि सिंध चयो त असांखे फ़ाइदो मिलणु खपे जेको न मिली सघियो आहे। तव्हां छा चवंदो? ॾिसो, उहो बिल्कुलु जेको एडवाइज़री कमेटी जी मीटिंग हुई उन में उन्हनि इहो ॼाणायो त जेको इंडस में खोट आहे उहा 5% घटी आहे, अॻ में 35% हुई, हाणे 30% थी आहे, यानी पाणी इंडस सिस्टम में 5% थोरो वधियो। त उन ते सिंध जो इहो चवणु हो त बाबा जॾहिं तव्हां वाधू पाणी ॼाणायो था त असांखे तव्हां उहो कंपनसेट कयो, उहो वाधू पाणी असांखे सिंध ऐं बलूचिस्तान खे ॾियो। त जेका उन में वरी जेको न मिली सघियो ऐं पंजाब मोड़ में हुजण जे करे, अॻ में हुजण जे करे, उहो पंजाब पंहिंजे हिसे जो वाधू पाणी खणी थो वञे ऐं बल्कि सिंध ऐं बलूचिस्तान जो बि खणी थो वञे। अॼु जी किसो न आहे, इहो पूरो जेको तव्हां खणी ॾिसंदव त जॾहिं खां पाकिस्तान ठहण खां वठी जेको आहे त इहो हले थो जान जॾहिं खां बि, त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जी का शइ साम्हूं ईंदी आहे त अल्टीमेटली उनजो सिंध खे ऐं बलूचिस्तान खे नुक़सानु थींदो रहियो आहे ऐं पंजाब जेको आहे उहो फ़ाइदो खणंदो रहियो आहे वाधू पाणी जो। हीअ आहे हिकिड़ी जगलरी आहे, इहा बि अंगनि अखरनि जी हेराफेरी आहे ऐं उन में जेको आहे त अल्टीमेटली बेनिफिशरी पंजाब रहियो आहे। ठीकु आहे। नसीर साहिबु इहो ॿुधायो त आदमशुमारी वारे मामले ते त ॻाल्हि सिंध हुकूमत जी न मञी वई ऐं तव्हांजो इहो चवणो त इहा ख़बर न आहे केतिरो स्ट्रांग मुराद अली शाह केस उते रखियो, त इरसा वारो मामिलो अञा ताईं जेतोणीकि सिंध हुकूमत या जेको सिंध जो नुमाइंदो आहे मुसलसल रड़ियूं कंदो रहियो आहे, पर पाणी वारो मामिलो अञा ताईं हल न थी सघियो आहे, अञा ताईं घटि सिंध खे पाणी मिले पियो। इरसा वारो मामिलो त हर साल रिकरिंग थिए थी ऐं मां त हिन में हैरान आहियां त ही हिकिड़ी बसि खुली जंहिंखे ॾाढाई चइजे, खुली ॾाढाई आहे, ज़ोराई आहे। भई 1991 जो जेको ठाव आहे उनखे असेंबली जे एक्ट तहत तहफ़ुज़ मिलियल आहे। इहो को माना ईअं इंजीनियर जे साइन कयल एग्जीक्यूटिव जो दस्तावेज़ न हो या कंहिं चीफ मिनिस्टर ईअं ई पंहिंजे मुंहुं साइन न कयो, हुनखे असेंबली एक्ट में तहफ़ुज़ आहे। उनजे बुनियाद ते इरसा जो एक्ट ठहियो, माना जेकर 91 जो ठाह न हुजे त इरसा जो वजूद ई न हुजे। हाणे कीअं मुमकिन आहे, इरसा खां केरु पुछे त जंहिं ठाह जे बुनियाद जंहिं ठाह जे एक्ट जे नतीजे में तव्हांजो एक्ट मंज़ूर थियो, तव्हां चओ था उन ठाह हेठि न विराईंदासीं, हाणे फलाणे अरेंजमेंट हेठि विराईंदासीं। तव्हां बुनियादी तौर ते इहो डिनायल आहे, इहा नफ़ी आहे इरसा जे पंहिंजे वजूद जी। हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जेका लीगल कवर्ड शइ आहे उनखे अनकॉन्स्टिट्यूशनली करे ऐं पोइ उन ते दावा कजे त हीअ असांजो कमु आहे, असां हिन ते विराईंदासीं। टोटली मतिलबु सम्झ खां ॿाहिरि ऐं बिल्कुलु अकुल खां ॿाहिरि जी शइ आहे, सवाइ ॾाढे मुड़सी जे कुझु कोन्हे। PCI में सिंध पिटी रहंदा ऐं हीअ शयूं आहिनि जंहिंजे करे सूबनि जी वफ़ाक़ जे विच में जेका छिकताण आहे उहा ख़तमु नथी थिए। पाकिस्तान जो मसइलो रुगो सरहदुनि जी ॿाहिरीं छिकताण त पाकिस्तान लाइ टेंशन आहे ई आहे, हीअ जेका अंदरि जूं थोरियूं घणियूं शयूं जेके हिकु ख़ासि टोलो हल नथो करणु चाहे, जेको एक्चुअली पाकिस्तान में हमायगी सूबनि में जाइज़ नथो। इहे पाकिस्तान जा ख़ैरख़्वाह माण्हू कोन्हनि, लगातार इहो कनि था, लगातार सिंध जे अंदरि हिकिड़ो सेंटीमेंट रहे थो, लगातार वफ़ाक़ जे बारे में हिकिड़ो इंप्रेशन रहे थो, इहो ठीकु नथा करणु चाहिनि, हीअ त वफ़ाक़ जो पाड़ू पिया कोठनि। ठीकु आहे। नसीर मेमन साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। एजाज़ मर साहिबु वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।